الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أملا تنور واتي بلجني ألا تنور كفران باين الله سبحانه وتعالى كنما أنك كسي أبوشي أكتشوا كانوا يأكل محمد عليه الصلاة والسلام أنا بلا دالي أنكم محمد كسبوا يأنك سبوا أنا محمد نوتوا تشوا كتاسر كانوا يلا دالي أنو بلجني والمعنى ولا تفسير السورة الجين أمنا بليرو منا ودي الله سبحانه وتعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملأت حرسا شديدا وشهبا على بفلان يعني أيامنا بكمانا جناو لكا لينكا وجناو كودي وأنا لمسنا السماء أقول تعالى سمع نويا بمعنى ويا لا سامفه فوجدناها تعالى سانسورو مولئت أفاني به حرسان أفاني به كروسيلي باولا حرسولي gardien أفاني به gardien لا حرسان شديدا ترسلو يعني gardien مو يرو كروسيلا akunte chuwa mna foro tala soro guru fale farembaka wa shokuba tala talolo ufana ubo sorai angara moko yani wa hada qabla al-bi'sa yani kako alakira chilinye ukumeyele sanfe wita sanfe wita kuma ulame ala kungo sedi uma ko fanga do o kubaro kunga no do o kela so ala kira machi fo no ala kira chini o yemiye o le la kalami wa ana kunna naqulu minha maqaida lisami kunu kinkela ubeyele sanfe weta siga mo lame ango fo yene wala datimini mo jina o te kudu ni lo mais o be kudu mo ni lo mi la kalila kaban ala ka kuma mi jigi meleke o ma somo to ajigi la meleke o ma meleke o ba kalama mais ko fola meleke mu yene o ulu meleke o be aloni bola abola bola abisika ke meleke to ta kalama mela mako be meleke muna akuma mula se uruma ate dugola utorola abola dugola ngoso ka sura maso meleke werema meleke were tarno mimena fu ka irana meleke were te kudu ni no ni meleke o te kudu no jino be sika kudu ni lo ya jino te kudu ni lo mena fola meleke o yene ka ba abola dugola akela kuyi kumi na be keneka ango example do dama wala datemeni ngo redana ya ministre be yongoyela no be yongoyela predama ko tola abisaka ya chauffeur tie abisaka aya tilade no mako nano lola pelia poloma akolado kasorana ya ministre be yongoyela do akanilado abisaka chauffeur tie kuma avocho ça carré à garder reproche de akula do fika chila do fo mala dola katra soro kuma do le be folo no nyonje oye jamana kunga kodo e atolo kuma le soro e donc ako kuma me ale bola no kuma e même jamana ko mo warati jamana ko mi be kuma lo fo kuma be fola président ni monje donc na le bola kene masisa ale bisika ta la fo ay la kala tin do e kuli ne mena kene bla est-ce que va ira ka be ko do la ka koni kuma ma fo président ya le ta a dola le katra boa ka bola do la parce que ministre do ba kala mata atala kuma to so tabalka ya me do ate do to ko do ni eto do jino be min lo o nyono no ko kelengele mi me o be jigi no ye no jigela no edu fuluka olu ni do le fona be barakela do le majigi ni be olu ye
adamaden dɔw bɛ k'olu minɛ k'olu kɛ kodɔnbagaba bɛɛ ye donc o ka kuma kelen min mɛn n'o ye tiɲɛ ye u bɛ na nkalon 90 fara o kan n'o k'o fara o kan sisan u b'o lakali olu ɲɛna olu fana bɛ law la donc baara tun bɛ kɛla cogo min na ni ala kɛra k'a lakalan ye o le ye nin ye k'a yira jinɛw tɛ ko dogoni lɔ ni kuma min bɛ bolila fɛn min kan o de ye wa anna lamasna sama k'olu taara san maga ɲɔgɔnya o yɛlɛla sanfɛ fa wajadna u taara san sɔrɔ o tun b'a sɔrɔla cogo min na ka kɔrɔ u taara sɔrɔ a tɛ ten parce que olu tun bɛ yɛlɛ ka taa ka na garidi tun tɛ yen kɔlɔsilibaga tun tɛ yen tɔɔrɔ fana tun tɛ olu sɔrɔ mɛ sisan olu taara sɔrɔ cogo di u taara sɔrɔ garidiw de bɛ yen san kɔlɔsilen don garidila min ka gɛlɛn ka tila ka san lolo kalo lolo ta kaminama ta kami a taar'o sɔrɔ u t'o fana sɔrɔ n'u yɛlɛla u b'o ta k'o bon n'a ye donc mɔgɔw tun b'a fɔ ko lolo komi a bɛ fɔ ko ala ka san ma siri ni lolo y'a baara ye ko dama dama zinata lisama wa rujuman lishayatin wa alamat yuqtada biha kuran ka min fɔ ko ale ka san ma siri ni lolo ye a bɛ ka san ma siri mɔgɔw fana b'u taga yɔrɔ la lolo de fɛ a bɛ kɛ rujuma ni shayatin ka shaitanw bon n'a ye n'a fɔra ka shaitanw bon mɔgɔw b'a yɛlɛ ko lolo yɛrɛ de bɛ ta k'a bon lolo tɛ se ka kɛ k'o bon dɛ an k'a fɔ a ɲɛna ko lolo min ka dɔgɔ ni lolo bɛ o ka bon ni dugukolo ye o bɛ kɛ ka jinɛ bɔ cogo di donc o b'a ta lolo a ka taa lolo kɛ ta lolo ni ta bɛ n'a bɛ fɛ ka kami i b'a ye pɛrɛpɛrɛ ni mun bɛ bɔ nin a bɛ f'o ma ko ta lolo o b'o dɔ le ta ka shaitana ninnu sitana tɛ lolo tɛ taa la k'o bon dɛ o la yi ti ko na da de lolo yɛrɛ min ka dɔgɔ ni lolo bɛɛ ye o ka bon ni dugukolo ye i b'o ta ka k'o bon ni bɛɛ y'a yi da ni o tɔ bɛ to wa a ka yɔrɔ tɔgɔ faamu idan wa anna kunna naq'udu minha jinɛw ko k'olu kun kɛra o bɛ sigi san na maqa'ida sigiyɔrɔ la lisami o bɛ sigiyɔrɔw la ka kumaw lamɛn faman yastami' الآن أو نمومي نيلي يلا سيزا كيبل لملك سيزا يجد له شهاب رصدا أبي تلولو يبو سرو وبكي أبو donc follow kume garde kume yala chugo mina ani sisa kelite none jino wala kuma nala bulla kala ayi kabenima faman yastami al'an ne mɔgɔ min ko k'ile bɛ yɛlɛla ka taga dɔ lamɛn ala kɛra nani kɔfɛ yajidu lahu ko sɔrɔli bɛ kɛ o tigi ye shihaban talolo la rasada k'o kɛ bonfɛn y'a tigila mɔgɔ la a bɛ taa fɛn sɔrɔ min bɛ k'ale makɔnɔ ka bɔ n'o ye talolo ye ayi muli ati sama bil haras ko san fala gadiw la fa idha iqtaraba al jinni min as sama ja'ahu shihabun fa yuhriquhu n'olu gbɛla san na ko talolo nin bɛ kɛ k'o bon k'olu jɛni k'o jɛni o tɛ se ka gbɛrɛ ye o kɛni o yɛrɛ bɛ nin fɔla ɲɔgɔn ɲɛna o ko de wa ana la nadiri anw yɛrɛ m'a lɔ sa fa hada al hadis ko min bɛ kɛla nin ye anw tun bɛ yɛlɛ yɔrɔ min na ka taa kumaw lamɛn mais sisan an balila o la الآن منعنا به من خبر السماء وهذا الحادث هو امتلاء السماء بالحرث والشهب يعني سافان بكرسي الكلام تلولو منا donc أنا معلوم نبي وأنا لا ندري يقولون لك لا ندري كمالو ورب من ميرا لا يعرفون الغيب تقولون له شنو كان الله أو تشيدين له تشيلا كنا donc ya bonya kama ni beta mais olu o ma se ka lo donc ka mi fo wa na la nadri am malo asharrun urida biman fil ard am arada bihi rabbuhum rashada amalo dugukolo tigi be ka herele toro le layi dugukolo ka mogo yewa walima be ka kanda ya sira do wara le nyini dugukolo ka mogo e kanu talo ko min be ka ke herele wa
hɛrɛ tana don wa olu yɛrɛ t'a dɔn donc ni ye jinɛw ya kuma ye wa hada kalam fi muntaha al-adab an karamɔgɔ ko n'i ye nin kuma filɛ kuma yɛrɛ fɔcogo la ko jogo yɛrɛ bɛ kuma nin na لأن الشر ليس إلى الله فقد قالوا وأنا لا ندري الشر أريد وما فكو على كوجو يني دخولو كموي وننا ناي كماي مبني مجهول وما فين كوجو بولا يروم نورمالو وما فين دو تاتو مكابولا نيو لم ينسب الشر إلى الله إماي وأنا لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أما لو كوجو لينينا دوكولو كمويوا وما فكو على كوجو يني دوكولو ما أما لو كوجو لينينا كوجو نابولا مي أولو رمالو ما أنا هيرا يرولو كودي أم أراد بهم ربهم رشادا donc هيرا وبنيشي كتا على لما الشر لا ينسب إلى الله kojugu te fo ka taga si ala ma kojugu n'i y'a kɛ ni ye ala n'o t'o ye dɛ ile yɛrɛ baara jugu le ka kojugu lase donc jinɛw k'o le faamu o ya kuma kɔnɔna la o k'a lɔ ko kojugu ma bɔ ala yɔrɔ olu kosɔn ko an b'a dɔn kojugu ɲinina le dugukolo ka mɔgɔw ye wa walima dugukolo ka mɔgɔw tigi o ka hɛrɛ le la ɲɔgɔn ye a ka ye a ko suru bɔra adab jogo le nin ye jogo n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ mɔgɔ min tɛ i sanfɛ mɔgɔ i kan ka bonya kuma yɛrɛ la kuma tɛ k'ali ko samawati la san danbaga ani dugu danbaga n'i bɛ kuma n'o ye o ya kuma kan ka kɔlɔsi dɛ kuma bɛɛ tɛ ɲɛfɔ fɔ ka ɲɛsin ala ma donc jinɛw ka min fɔ donc hɛrɛ bɔla ala yɔrɔ tɔɔrɔ bɔla an yɛrɛ le kɔrɔ an yɛrɛ yɔrɔ olu kosɔn ala b'a fɔ ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ni kojugu min k'aw sɔrɔ aw yɛrɛ nɔ lo i ya baara jugu le bɛ wolo kojugu la n tɛ ala tɛ ala mana n'an ye dugukolo nin ka yan a nana n'an ye yan ka a yira an na an jala ye olu kosɔn an nana n'a ye a bɛ fɛ an ye gbɛrɛ a la o ye janya dɔ ye i b'o lɔ cogo di n'i gbɛrɛla ale la dugukolo ka ɲi a ko a ma foyi d'i ma n'o ye diɲɛ ɲɔgɔn di e maa min ma e ma foyi sɔrɔ n'i ma diya ye a bɛ na n'i ye yan n'i ma diya ye a bɛ na n'i ye ka na n'i ye ka bonya sugu bɛɛ la i kan ka na n'i ye k'i kɔrɔsili sugu bɛɛ la ka na n'i ye mɛlɛkɛw mun ye mɔgɔba ye olu de bɛ k'i kɔrɔsi tɔɔrɔ t'i sɔrɔ n'i ye tɔɔrɔ y'i sɔrɔ ale ye tɔɔrɔ min latigɛ ko k'i sɔrɔ o tɔɔrɔ fana b'i sɔrɔ fana tɛ kojugu ye o bɛ kɛ le ka hakili dɔ d'i ma ka dɔ fara i ka daraja kan ala bɛ ko kɛ a bɛ hɛrɛ de ye adamaden ala bɛ ko kɛ a bɛ hɛrɛ de ye mais komi a hɛrɛ le dogoli b'i le ma a hɛrɛ min dogoli b'i le ma o de kosɔn i t'a faamu mais min ɲini b'i fɛ an tastaslima ni min kɛla i k'a sɔn i k'a dɔn k'a fɔ ala a tɛ kojugu ɲini ye a nana n'i ye yan hɛrɛ de kosɔn i b'o lɔ cogo di n k'o misali caman f'u ɲɛna an ka da ye an ye diɲɛ a ye a ka kabakow de kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛnamaya sigi bɛ se ka ɲa an fɛn fɛn filɛ misiri kɔnɔ n'an bɔra an bɛna taa sura dɔ to tɛ an bɛna taa dumuni min kɛ nin ye ni malo lo kaba lo walima ko lo mɔgɔ joli de ka baara k'a la n'a sera ka kɛ malo ye n'a sera ka kɛ ku ye n'a sera ka kɛ kaba ye n'a labɛnnen bɛ n'i le ka 20-30 kɛ k'o san n'o bɛ labɛn kɔrɔ i bɛ t'o dun n'a kun fɔra ko anw yɛrɛ de bɛ wuli ka nin bɛɛ gurin o bɛ to ka musalsal dɔ bɔ sɔrɔ musalsal français la b'a fɔ cogo di document o bɛ documentaire dɔ bɔ sɔrɔ jaraw ni waraw ni u bɛ to k'o bɔ u bɛ balo cogo min na a y'a filɛ ninnu bɛ se o ya balo ɲini na a mɔgɔ t'a cɛ la min ka dɔ filɛ a bɛ yen a y'a filɛ wara ninnu bɛ balo cogo min na sɛgɛ
u bɛ sogo ye u b'a dɛndɛn u bɛ b'o la nɔfɛ u bɛ jogi dɔw yɛrɛ ni kungo misi nin jara n'u ka ɲɔgɔn minɛ so ka to bɛ to ɲɔgɔn ta la baara la u bɛ sɛgɛn min kɛ ka sɔrɔ ka balo a y'a fila a bɛ hakili di olu bɛ filɛ ka hakili i b'a la ko ɲuman i b'a la baraka la e de b'i ta sɔrɔ tɛ bɛ sogo la i bɛ taa dɔrɔmɛ 30 bɔ 40 ka burukala kelen sɔrɔ n'a kun fɔla le k'i taa tu tigɛ fɔlɔ ka tu tigɛ ka o bɛ kɔn ka daba le ɲini ka bese ka nɛgɛ ɲini dugukolo la k'olu yɛlɛ ka taa don o la k'olu kɛ bese bɛ daba ye k'o baaraw kɛ ka sɔrɔ baara bɛ ye dɛ mɛ adamaden bonya kama wala kad karamna bani adam ala ka adamaden dan ka bonya karamahu bil aqli a ka bonya ni hakili ye karamahu bil wahyi ka wahyu jigi kan o bonya ninnu b'i bila ele bɛ se ka nin baaraw kɛ k'i yɛrɛ latanga k'u le sogo la gɛlɛya t'a la an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma an bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko mɔgɔ ne ni aw ma ya rabbi izan kojugu min bɛ an sɔrɔ an yɛrɛ nɔ la an kan ka ala ko ɲuman lɔn ka ala baraka la ele mun kɛ nin ye dɛ o le bɛ jouer la i kan n tɛ ala mana n'an ye yak'a man d'a ye i bɛ balo min sɔrɔ ko nɔgɔma o b'a yira i ka d'a ye ka hakili d'i ma i b'i ya balo sɔrɔ nɔgɔmaya la i b'a ye depuis ala ka diɲɛ dan kabali ni i b'a bila yan fo ka taa se diɲɛ wuli ma a bɛ yan a bɛ cogoya min na a b'o cogoya la ou bien depuis an yɛrɛ ka datu da a yɛlɛmana a yɛlɛmana wa a ma yɛlɛma o a bɛ ta ka bila yan an yɛrɛ de b'a ta ka na bila yan n'an ka bila yan n'an ma ban n'an b'a ta ka bila yan ale de tɛ se ka foyi kɛ ala k'o le dan ten ou bien mais adamaden don i dan cogo filɛ ka na se bi ma an tun bɛ si cogo di an tun bɛ bon dɔ cogo di an tun bɛ fɛ an yɛrɛ sutara cogo di an bɛ balo cogo di yɛlɛma yɛlɛma min b'a la o adamaden ka bonya le ala fɛ a k'i bonya cogo min na y'an y'a yɛlɛma yɛlɛma o fɛ dugu fɔlɔ anw yɛrɛ denmisɛnma i bɛ dugu bɛɛ filɛ i tɛ porte ye da la fo dugu kelen kelen bon porte t'a ye o bɛ taa bin de tigɛ k'a bila da la n'i yɛrɛ nana porte dɔ ye o yirilama don porte ye yiri ye a lakile ye yiri ye a fɛn bɛɛ ye yiri ye mais évolution nana bi ala ka adamaden da ka bonya an yɛlɛmana ka yɛlɛma o tɛ yen bi bon bi na lakile yɛrɛ tɛ da yɛlɛla de carte a bɛ carte mun don la ka fɛn o fɛn kɛ carte a mémorise porte bon mémorise carte o de bɛ don a la mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i ya fɛn da yɛlɛ n'ele dɛ lakile ko t'a la tugun nin bɛɛ ye adamaden bonya ala fɛ donc ele kan ka ala ko ɲuman dɔn k'a baraka la n'i de ma se k'o kɛ ni ko min k'i sɔrɔ kana ko k'ala n'o ye ala min na n'i ye o kama o de kosɔn jinɛw ta'adabu ma'a Allah o ka jogo le ta ka se ka kuma ni ala ye k'a yira olu m'a dɔn kojugu le ɲinina dugukolo mɔgɔw ye wa jɔn ka kojugu ɲini m'a dɔn mɛ a sera ɲuman ma min ko di am arada bihim rabbuhum rashada walima dugukolo ka mɔgɔ o tigi le ka hɛrɛ laɲini o ye wa yɔrɔ na o ka ala tɔgɔ fɔ am arada bihim rabbuhum rashada donc o kɛla ala kɛra nani kɔfɛ ko min tun bɛ tɛmɛna jinɛw ni kumana min n'o bɛ fɛ ka yɛlɛ sanfɛ o tun bɛ min ye ala bɛ k'o de lakale an ye ka bɛn nin ma n bɛ ala dali o faamuya k'o ɲuman k'o nɔgɔma ya rabbi ala faqad arada Allah subhanahu wa ta'ala bi khalqihi rashadan hinama ba'atha lahu nabiyya ko ala ka yani ala se kɔrɔta la a ka ɲumanya ni kandaya a k'o le ɲini adamadenw ye kumana min na a ka alakira alayhi salatu wasalam ci kana ja alakira ka cili kɛla hinɛ de ye
akela kanaya sirai akela here mimba to ambe gore ala la ka ala do ko ala kira ka chidi kala ko jino ere aqabuha am arada bihim rabbuhum rashada idan hada بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أيقنوا أن مبعث هذا النبي كان يعني رشد لهم ولو كانوا أكلا كان يقولوا ما تعلمون كما أراد بكم رشدا حينما سمح لكم أن تستمعوا إلى الحق أو ألاك كان يناي منامنا أو أجنا كان يالك كما كان ala jena ale ka kuma kan yo me bebe se ka berera ya kuma kan la me kuma te alam corona ambu ala kuma kan ambu mela wati bela jeni uye sharaf uye buyale man anta tasami la kalam khaliq samawat modoi san damba kili bu ka kuma kan be ulo be foy ba lamme ire lanya nae ale mi ki da bi lo be chugo mi na ibe nya chugo mu na fembe toro la sima ulu goji kana ek لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قرآن نايا قرآن كنا كجيلا كروكا إثم كروي بسرع بتشيا بمومو ولو بسوا وبكلامه كشوني تلمه لا نتحرك من الكروسين دوفاي يبقى قرآن كلام بقى مين بقرآن كم فواتي كابا فوني على يسرائيل يبقى كم بيا مغني شتوت دسكومبانا يبقى ولي أبي ولي بناي كم بيا تسيكا كينيا kurbabo be sran ka tife mi la no be le mo mi da la journée télé e be ke jogodi donc abe no mi play to school ala le kelembe ba fona soro a janti eta ifana ta barakela ne mo be corona barake abe ka mi fuyene ele bo fola mo yere fana ba barake abe tale la isu karmo baba abe fen lo akela ko do wara akela mali abe fla diskono dam banan ba bela a fen be kuma ni chai a se côté ko na yere boya le boy a ko na ni buketi funi itakela ni chai ayo sai ayo sabe na kisho femi be kuru babo be chi be yere ke femi kamo be se ka kele la kele tikina do fona ita machire ni ka yele be corona be le bolo suni tele me ba yele puis donc tu es malade tu es malade ni mangene o fendo be ibu ta de foi me me kile ka kene iba no angara mo be mi fola yana ka beni wal jinnu anwa ni yoro na sa angara mo ko jino fana an fana su ka sa ju no fana bo te kuma temeno kan fa hunaka jinnu mu'mina wa hunaka jinnu kafira mu'minu bola kafir fana bola wa hunaka jinnu dala mudilla wa hunaka jinnu muslima donc dobe ulu filino olu fana be mo fili do fana be olu islamo donc kuma an fana klanglan de tuum mu'min bola o islama bola do be o fili ni no olu re tabara e mo fili do mu fana beti wa ana min as-salihun ne jino re kuma kani ko mi mambo olu la wa min duna zalik mo wara fana bola mi tabara te yumaye kuna taraika kidada kulu fanae sira lo bobro sira mi fana baran mutafarriqa wa anna zananna an la nu'jiza Allah fil ardi wa la nu'jizahu haraba ulu koni ulu be min kalama
olu yɛrɛ dengɛnɛyala k'a fɔ olu tɛ se ka tila ala la ɲɛsin ma u k'o lɔn k'o dɔnni b'olu bolo anw tɛ se ka tila ala la ɲɛsin ma an tɛ se ka tila la dugukolo kan an tɛ se ka boli fana ka taa k'a to ɲɛsin ma donc k'olu yɛrɛ lani b'o la ni jinɛw lani b'o la ko olu tɛ se ka taga k'a la dan olu b'a la ka minɛ bolo تحت قبضة الله سبحانه وتعالى ولا أن الأمر بيد لا يفعل بنا ما يشاء وقرأ دسقول يرى لا على فولا على كلمان يدو فولا وكو بيبا على دبولو ستولو يرى دبارتوي جنو يرى كما كان هذا بشهادة أنفسهم ولو يرى بمين فلاني فرنان بولا كلاي وليني كايرا كو بيبا على دبولو ستولو يرى دبارتوي ani jinaw yɛrɛ ko se t'olu ye dabari t'o ye n'anu ko diyagoya le ko se b'o ye k'u bɛ se ko bɛɛ la olu yɛrɛ ti ko k'olu tɛ se foyi la se t'olu ye dabari t'o ye olu tɛ ko dogoli fana lɔ mɔgɔ ɲuman b'olu la cogo min na mɔgɔ jugu fana b'o la ten i y'a ye o bɛ ten jinaw fana bɛ ten donc fan y'o de faamu nin fɔ o bɛ hakili di an ma k'a yira an na k'a fɔ an n'olu fana an bɛɛ bɛ taabolo kelen de la ɲuman b'o la juguman b'o la ɲumanw b'o la o n'an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ se ɲɔgɔn ma o y'o ɲumanw ye n bɛna ye kabako dɔ fɔ a ɲɛna ala kɛra dugu ko madina a ka tɔgɔ ma jɛ o taa hiji kɛ yɔrɔ min an ka kalan kɛ waati min na o waati so mun tun bɛ yen fɔlɔ so kɔrɔw de tun bɛ yen komi sonsobugu so ninnu bon mun kɔnɔ an ye an karamɔgɔw mun tagala olu kɔnɔ an ye n'an tun bɛ tagala jumalo ninnu fɛ tan bɛ an bolo an bɛ to k'o fo ya so kɔnɔ i y'a faamuya la n'an tagala o fo n'a bɛ mɔgɔ kɔrɔ dɔw la a y'o ɲininka a bɛna fɔ an ɲɛna a bɛ mɔgɔ kɔrɔ minnu la a y'o dɔw ɲininka o bɛna fɔ an ɲɛna n'i tagala o fo u b'a fɔ bon karisa n'i ko bɛ don ɲɛgɛn na n'i ka fɛn dɔ i kana siran n'i bɛ don ya ɲɛgɛn na ko n'i ka fɛn dɔ i kana siran a b'o la o fɛn dɔ sa o sa ye jumɛn ye mɔgɔ tɛ dɛ jinɛw don a tɛ s'i ma o de kosɔn hali bi madinɛ sa ni ka i ta i bɛ salamu bila a kan de ala kɛra k'o fɔ n'i y'a ye i bɛ salamu bila donc ni sa yɛrɛ yɛrɛ don i b'a dɔn ni jinɛ don fana i b'a dɔn mɔgɔ tɛ girin ka olu fɔ a ten hali sini a bɛ ten donc n bɛ fɛ ka min fɔ yɛrɛ donc ɲuman b'o la ni le salamu bila ni ɲuman don a b'a kan da wa a t'a kan da e kɔni tɛna kandali mɛn mais i b'a dɔn a bɛ taga a tɛ s'i ma n'i y'a ye min bɛ tɔɔrɔ lase i ma o y'o ya mɔgɔ jugu le mina salihuna wa mina duna dhalik a k'o faamu bon komi sisan sow bɛ lɔlɔla ka kɛ karo ni fɛnw ye bon o yɔrɔ ma janyana ɲɛgɛn ninnu na sisan ɲɛgɛn kɔrɔ ninnu n'i bɛ taa dɔrɔn o b'o f'i ye tɛ taa bila a ka yɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ mais u bɛɛ n'a ta n'i taara hiji la ou a bɛ taa ziyaraw kɛ n'i ka sa i kana dɔrɔn i bɛ salamu de bila a kan parce que a bɛna taa ziyara kɛ a bɛ tɛmɛ yɔrɔ dɔw la kuma dɔw i bɛ se ka taa o ya quartier kɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ misiri 7 bɛ yɔrɔ min na n'u ka hiji kɛ yan o b'o yɔrɔ min misiri 7 sabat masaji ani kibla misiri kibla tɛ yen misiri seri kɛla k'i ɲɛsin yɔrɔ min na o yɔrɔ ninnu tun ye yɔrɔ kɔrɔw de so kɔrɔw tun bɛ mais sisan bi so kɔrɔ tɛ yen tugun a bɛɛ yɛlɛmana madina yɛrɛ yɛlɛma sinon haramu da yɔrɔ ma b'a yɛlɛ a tun bɛ komi sonjoribugu kuma bɛɛ taa o taa komi min tun bɛ kɛla an fana fɛ donc kuma bɛɛ i sigilen bɛ taa mais haramu na taa o taa ko taa wulila b'o la tɔnbɔn kɔrɔw de tun bɛ mais o bɛɛ yɛlɛmana bi i y'a faamuya la an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma wa anna zananna la nu'jiza allaha fil ardi wa la nu'jizahu haraba jinɛw yɛrɛ bɛ ka min fɔ olu kɔni olu lala la k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka taa k'ala to ɲɛsin i tɛ se ka taa k'ala to inna hadha alladhi ya'si Allah ko mɔgɔ min bɛ ala sɔsɔ wa yakul mal al haram a bɛ haramu nafolo dun wa ya'tadi ala khalqi Allah a b'i dan tɛmɛ ala ka
danfon kan fa yabtazu amwalahum abu ya nangulu boshula wa yuziluhum abu udoya ala ayi shay'in atamin ele bi bolu la fendu me gani bo ni baroke kana utamada ala quwwatihi zatiya ibn kayki bolu la yiraka fa'ala lakinahu lam yantabi lahzatan illa annahu fi qabadatillah kuma mo tuyono go mo jambala ale ma lo ka fo ale ba la kam mine koro yo nyetu ni nyayele ni yon lo sisa ibe sran en fait vesigin benen la lutan shiburu ko mi na safo lo nani seri est-ce que ando ba lo 100% ke be na safo lo nani seri am lo nani a rob lo nani bese tout mo shitana ya mi bo ube ala kuma nando fe ke be na lo nani seri uti ibe ambe darsu menere ambe darsu fora meto darsu fora me klay koro ambe ko ambe lo me ko ga ben tala o ga bela la mo yoro ni gili nde la ga foyo doka karita chauffeur kabu wangulo masara kumai digan digon no be yele maya aka kar boliti kabu wangulo ni bola wangulo na se ferke tumina ferke ka ni bola ferke na se tafere asrashi mai kadme tafere la kana se nyangaramadu ko mo do be jigila nyangaramadu do tigi jigila donc do yelela do obana mi ga ko vayare ka mo bi ko patron avero me asira la ara kari lo ale ni mi ni to la ka kari boli ka bo yoro cheju be la fo kan lo an israla yede an israla ye ani saya kasurule shukoni dugwe an shite ya na mena tagala nante dumuni kaw aw dumuni yere ke to na soro lo ma bi bena jige ko na ele o ya sa be ko e ba ko do o jilon ti bulu ko lu duguni ba mu flami me saya la o le nyuma ke flafu ite saya la nyuma ke ni nyuma ke o le saya fly dem saya tala mo ko ba tala ay nyuma ke ay ina nyona ay nyon boya ay lala ko la saya fla doye no kela ni sala ni waro ki du mo mai shudo de ibay na la kay femi manu ne la e ba shugo ya jama ko yana shugo ya jama ko ti ko ide shugo ya jama be la ire akwa do le ni poa bila jama min lalo ko abina mais ni poa ti la ni boke be ser la to fo yema da ngara yo ne ngola na fola ko ni mo isalam mo bina ni ser la shu ko mo bina ni ote olute flanga fo landa la ko lo mo kibe do ya ko nyana chano hadisu ka ken mo ka so ko le bila na fola mo bina ni ser la shuka ni mo bo ke be ser la shuka ni pati la be mo ko ni de fo nyana ngara nyo ni ngai misali do de dondola radio fi brausla Sayyidina Usman bin Affan alakira fatula mumbla la nono aleka alakira demso kelen furu sala ka kelen wara dama wa fama ko zunurai Usman ale fatula mo mi se la Usman kan iba konte bulugande tan mo mi se la Usman shukri iba seri ko iba konte bulugande tan o gorodi ko mo ma sera su ما كان عثمان هو من الأشر المباشرين بالجنة على كراك سيري على مغتان دو كان قولوا بدو أرجينا كون عثمان بولي دو مغما سرا شو كايس كاوغو مبالا پوا بالا جودي من المباشرين بالجنة مغما دو وما سافولو على كراك مزون داني أرجينا على بوجه من عثمان يكون له فاين
nakɔ dɔ tun bɛ Madinɛ Usman de ka nakɔ foro ni san ka di silamɛw u y'o yɛrɛ nafa na donc silamɛw o ko nakɔ ni o ka utiliser ka baara fo an bɛ bi min na nin an bɛ fo an bɛ yɔrɔ min na bi mais munna faamaw ma ta parce que faamaw tɛ se k'a ta a dila faamaw ka faama de ma a bɛ fɔ o ma ko wakufu a y'a nafolotigiw ɲininka u t'a dɔn fɛn dɔ don silamɛya baara dɔ don ko wakufu wakufu ye fɛn jumɛn ye fɛn dɔ i bɛ bɔ a la k'a di ala ma i ta tɛ i ya fami ta tɛ i bɛ papiye kɛ k'a sɛbɛn n ya bon ni ta tɛ k'a di ala ma donc k'a di ala ma i bɛ fɛ a ye di ala ma k'a kɛ cogo min i yɛrɛ b'o fɔ n bɛ fɛ cɛw mun sara k'o musow to yen olu le nafa t'a la ou bien yatimɛdenw i kɔni bɛ dɔ fɔ a bɛ fɔ o ma ko wakufu i b'a ye nafolotigiw ɲininka o t'a dɔn o t'a dɔn silamɛya fɛn dɔ don silamɛya nana ni ninnu ye k'u k'an hinɛ ɲɔgɔn na an ye ɲɔgɔn dɛmɛ i n'i ya silamɛya k'i to ɲɛna i bɛ nafa sɔrɔ i sanni kɔfɛ i bɛ nafa sɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka maga la donc Usman y'a nakɔ foro ni o ka baara k'a yɛlɛma a bɛ yɔrɔ jumɛn na bi a bonyana masaw u b'a fɔ o ma ko baladiya la mairie a ko b'olu la niveau la olu de b'a a gestion b'olu bolo o ka yɔrɔ ni baara k'a baara o ka se ka mun k'a la ni heji bɛ kɛra a ye Madina kɛrɛfɛ yɔrɔ filɛ i bɛna etazi janjan mun ye o sera k'o dɔ lɔ a wari la o k'o lɔ a wari la ni umra bɛ kɛ mɔgɔw bɛ taga don a la umra wari ni hiji wari o b'o wari ni ta mun bɛ baara kɛla la olu sara bɛ bɔ a la yatimɛdenw ni cɛw mun sara k'o musow to olu fana wari tɔ bɛ kɛ k'olu dɛmɛ o ko bi na n bɔra nouvelle kalama waati min na san kɔnɔ o bɛ $1,500,000 le sɔrɔ san kansumiyati $1,000,000 mun bɛ nanzarafɛn na a y'a jate minɛ a bɛ bɛn juru ma miliyari dan juru ma sefa la a bɛ haramu da la etazi jan ninnu bɔ donc o wari depuis ala kɛra tere la ale ka hɛrɛ min kɛ depuis ala kɛra tere fo kana se bi ma olu bɛ wuli la le bolo mɔgɔ di ma sera a su kan fo mɔgɔ ta ɲɔgɔn takriban mɔgɔ min ma sera a su kan a ka mun caman parce que poids tun b'a la donc ni poids b'i la mɔgɔ sera i su kan wa mɔgɔ ma sera i su kan wa poids b'i la yɛrɛ la a tɛ foyi cɛ i ma donc an bɛ mun de kɛ sisan an bɛ jija de ka poids ye k'an yɛrɛ la poids bɛ k'an yɛrɛ la cogo di ka ala dɔn ni ne ka di ala ye k'o lɔ k'o kɛ ni man di ala ye k'o yɔrɔma janya o la i ya poids l'o ye a ka yɔrɔtɔ sɔrɔ a ye hakili to o la donc wakufu ni a y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko silamɛya fɛn dɔ le ko wakufu et puis n'i b'a kɛ bi na an bɛ nanzara tere min na ni salati i b'a ye denw b'i ya fɛnw ta k'a k'o sɔrɔ i bɛ papiye le kɛ a la bi nin tɛ ne ta ye nin ne ta ye ka papiye kɛ k'a yira k'a bila namara tɛ fɛn min hali sanni kɔfɛ denw tɛ se ka a bɛ fɔ o ma ko wakufu k'a di ala ma o wakufu ni k'a di ala ma ele yɛrɛ i tɛ gbɛrɛ a la tugun i tɛ foyi t'a la tugun hali n'a a plafond den kelen bɛ yen na i tɛ se k'a utiliser c'est pas pour toi a ka dɔ tɔgɔ faamu kɛ donc an ka nafolotigiw to ninnu kan ninnu de ye silamɛw depuis ala kɛra tile la nin bɛɛ ye an balima dɔw tun bɛ farafinw n'o k'a lɔn o k'a kɛ fo Makan Madinɛ o k'a kɛ Makan fana Makan ka sɔrɔ o ma haramu da ci fana Makan kɔrɔbɔrɔ dɔw bɔla yan Mali Burukina fɛngɛ ninnu o taara sigi Madinɛ ye o ka étage dɔw lɔ ye o lɔn kama an bɛ kalandenya la min kɛ o ka kɛ wakufu ye o mais ni gouvernement nana s'a yɔrɔ ma
o b'a remplaçant de d'o ma a tɛ feere a tɛ fɛngɛ o gouvernement sera ma ni cause min o b'o filɛ n'o filɛ sisan donc a kan ka fali cogo min na u t'a yɔrɔ a nɔ don o ma yɔrɔ n'o yɛrɛ tɛ a tɛ yɛlɛma a ka yɔrɔ t'o sɔrɔ ninnu dɔgɔnin bɛ an ma donc tuma dɔ an kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna surtout imamu kutuba dɔw kan ka kɛ ninnu kan fo mun bɛ yen ni mɔgɔw t'a kalama u bɛ bɔ a kalama cogo di n'an m'o f'o ɲɛna donc ninnu fiɲɛw bɛ an na an mun bɛ kutubaw kɛ la an y'a to mɔgɔw ye bɔ ninnu kalama mais fɛn dɔ bɛ yen o lɔn n'o ka ban mɔgɔw b'o lɔ kuma man ka kɛ olu kan ka caya mun bɛ yen ni mɔgɔw t'o lɔ a y'olu fɔ mɔgɔw ɲɛna o ye bɔ a kalama fɛn caman dogoni bɛ mɔgɔw la dɔ bɛ yen a muso b'a kun a muso tɛ a k'o faamu dɛ a yɛrɛ muso b'a yɛrɛ kun mais a yɛrɛ muso tɛ ale yɛrɛ m'a lɔn k'ale muso tɛ muso fana m'a lɔn k'ale cɛ tɛ olu de bɛ ɲɔgɔn kun u bɛ ka den wolo ɲɔgɔn na donc kutuba imamu kan ka bɔ n'u bɛɛ kalan a y'a fɔ mɔgɔw ye olu bɛ sɔrɔ cogo di e k'i muso furu sa a tagala muso tagala san 10 muso denw nana bonya a kɔfɛ ala ka harijɛgɛ d'a dɔw ma an b'o dɔw ye la o bɛ t'o terikɛ wele ko lafiya ye don dɛ a ko papa ɲɛna k'a ye lafiya ye la don parce que ele yɛrɛ jagoya la i bɛna lafiya ye la don parce que den ninnu de lɔni bɛ ni balo ye n'i m'a la don i t'a fila ni cɛ tigɛ o tɛ denw ka ɲumanfɔ kɛ ala don o ye ka ɲi mais a bɛ ladon cogo di o bɛ taa alamasɔnni kɛ k'o muso ladon a ladonla cogo di sariya ta ladon cogo lɔnna k'a kɛ wa n'o ma kɛ o muso bɛ ni cɛw ye so kɔnɔ ka den wɛrɛ wolo ka fara den kɔrɔninw kan sariya la olu ta filɛ cogo ye cogo di a bɛ se ka na mais n'a bɛ na a bɛ na ni kan jumɛn ye a bɛ na ni kɛcogoya jumɛn ye olu t'a lɔn an mun ye kalankɛla ye fana n'an ma k'a ɲɛfɔ o ɲɛna a bɛ ɲa o de kosɔn n k'a fɔ yan n ko imamuya ye lajarabili don harijɛgɛ dɔw la ala b'a don i la mais i hakili t'i yɛrɛ la ni min kɛra imamu ye o sigila kan i tɛ foyi ɲɛɲini tugun la a tɛ kɛ ten dɛ a bɛ kow ɲɛɲini de ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faamu ninnu b'an ya sigida la ou bien a t'o dɔw ye la san 10 san 5 muso b'a yɛrɛ kun fɛ u bɛ tila ka na don so kɔnɔ ko k'a dali a bɛ dali a bɛ don mais a bɛ don kan de b'a la kɛcogo de b'a la tɛ don a yɛrɛ man ten dɛ n'o nana a yɛrɛ man ten ko denw ko k'a ye don denw k'a ye don denw k'a ye o ta fɛngɛ kɛ mais a bɛ don cogo di est ce que aw ka karamɔgɔw ɲininka n'a kan ka don cogoya min na o ma kɛ o anw fana tun tɛ karamɔgɔw bonya o yɔrɔ la fɛn min lɔnni ci la ele kan ka gbɛrɛ karamɔgɔw la k'o ɲininka bon alhamdulillah nin kɔni tɛmɛna sitana donna ni muso cɛ a san 10 nin de dɔw nana fɔ ko ka o sera n terikɛ ma ko n y'a kɔ segin n b'a kɛ di dali kɛla ka dɛsɛ n b'a kɛ di ba denw n'u lɔnni bɛ ni fɛn ye o n tɛ n b'a kɛ di i k'a lɔ i dalila ka kɔrɔ ou bien a ma dali ka tɛmɛ mais a yɛrɛ nana ye kɔ bɛ kogo la denw de bɛ ko bɛɛ kɛ la jagoya natɔ dabatara cɛ donc i b'a ɲɛɲini taa gbɛrɛ karamɔgɔw la imamuw gbɛrɛw la o ɲininka donc nin yɔrɔ ninnu tɛ kɛla an bolo imamuw fana a ye to ka kutuba boli ninnu kan a ye kutuba boli yɔrɔ ninnu mɔgɔw mako bɛ ninnu na a ka yɔrɔ tɔgɔ faamuya n bɛ ala dali o faamuya ko ɲuman ko nɔgɔya ma ya rabbal alamin idan jinɛ ko tugu wa ana lama samina al-huda amanna bi an yɛlɛla sanfɛ min kɛ an k'a dɔn ko kura bɛ dugukolo kan o tora taga la fana ka taa sɔrɔ ala kira bɛ seri la u ko korona kalankan mɛn o ko de ko amanna bi k'olu limanɛla olu sɔnna ma
a mɛ o bolo olu sɔnna nin kuma ma ko nin tɛ adamaden kumakan ye mun de la u k'a dɔn ko adamaden kumakan tɛ parce que taamasere dɔ kɛla o la u ka ko dɔ ye u sɔnna ko dɔ la u ko de k'o dɛmɛ u k'a dɔn kuma min bɛ kɛla nin bolo nin tɛ adamaden kumakan ye o sɔnna mun de la o yɛlɛla sanfɛ u tun bɛ yɛlɛ sanfɛ san tun bɛ cogo min na u taara sɔrɔ a tɛ ten n'a tɛ ten olu yɛrɛ sigala est ce que ko dɔ tɛ dugukolo kan mɔgɔw ye donc ni ko dɔ bɛ yen n'o nana ka na ala kira ye kuranɛ kalan automatiquement hakili b'o sɔn hakili b'o sɔn hakili ka faamuya min d'o ma o le an ka min mɛn an ka lɔn ko min kɛra n'an tɛ sera ka yɛlɛ sanfɛ o le nin ye nin tɛ mɔgɔ kumakan ye nin ye ala yɛrɛ kumakan ye anw fana min bɛ ka fɔ nin ye anw sɔnna a ma anw limaniya o yɔrɔnin bɛ olu ko o ka kararu min tɛ o ye a kɔrɔ tɔgɔ sɔrɔ idan wa anna lama samina al-huda amanna bihi k'olu ka kandaya mɛ min kɛ kandaya sira o k'a mɛn k'olu sɔnna kandaya ye ala bɛ kandaya ye mun ye ala kuma kan k'i kamali k'i waju o ye kandaya ye mɛ kandaya bɛ na sira dama dama ala k'an dan k'an bila yan an b'ale lɔn ni ko dama dama le o fɔlɔ alhidaya albayaniya hidaya bayaniya ye jumɛn ye ala bɛ ciden dɔw ci aw ma ka kuma dɔ fɔ o ɲɛna a ye taa nin fɔ ninnu ɲɛna a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan o de ye sira fɔlɔ min ni kandaya bɛ sɔrɔ sira min fɛ o y'o ye inna arka anwa'u hidayatul bayaniya i bɛ gbɛrɛ karamɔgɔw la i bɛ gbɛrɛ wajurukɛyɔrɔw la ala ta min bɛ f'i ɲɛna o b'i dɛmɛ i bɛ ala dɔn i bɛ kandaya sɔrɔ o le bɛ f'o ma hidayal bayaniya ala k'an d'a ma ko b'an na kun mun na i bɛ gbɛrɛ o fɔ yɔrɔw la komi misiriw ni wajurukɛyɔrɔw ani kalansow i b'o faamu o ye a fɔlɔ ye ala b'an waju ni sira filanan jumɛn ye a bɛ f'o ma a taadibu tarbawi k'i jogo don i b'a faamuya ala b'i jogo don o jogo don ni i welela kuranɛ fɔli ɲɛna hadisi fɔli ɲɛna n'o i m'o lamɛn ala b'i jo i wele ka taa ma ni jogo ta doni o jogo dɔ bɛ kɛ cogo di a bɛ tɔɔrɔ lase i ma tɔɔrɔ a bɛ lajarabili kow la bila i kan o fana ye wajulu dɔ le ye mɛ n'o kan n'u sɔrɔ dɔrɔn an n'u jigi tigɛla ala la i b'a ye an jigi tigɛla an yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ se ka su ni tile n bɛ nin kɛla tan n bɛ nin kɛla mɛ ya ko si tɛ ɲana n bolo mɛ ala ka kɛ kun min kama e k'o dɔn donc lajarabili min bɛ k'i la ni ala bɛ wajulu la n'o ye le ye i y'a faamuyala o ye wajulu dɔ le ye an karamɔgɔ ko yani yusaku ilayka istalasin mɔgɔ dɔw ala kɛra b'a fɔ la ye dɛ a ko mɔgɔ dɔw u b'olu don nɛgɛjɔrɔkɔ de la ka taa don arijinɛ kɔnɔ nɛgɛjɔrɔkɔ ka taa don arijinɛ kɔnɔ a b'o kɔrɔ la a ye bilen lajarabiliw gɛlɛya ko tɔɔrɔ ko o tɛ nɛgɛjɔrɔkɔ ye olu b'i le lase arijinɛ banaw densaya nafolotiɲɛw n'a ɲɔgɔnnaw donc o le olu min bɛ k'i la i kana ye komi i man d'a la ye dɛ ala bɛ fɛ k'o de kɛ e de se ka gɛrɛ a la i ka d'a ye hali ni kuma ma se k'i gɛrɛ a la a bɛ sira filanan d'i ma o sira filanan o de ye k'i gɛrɛ a la i bɛ gɛrɛ a la ni sira mun ye k'i jogo don ni lajarabiliw ye o y'a filanan ye donc ni wajurukan min i gɛrɛ a la a b'i lajarabi ni mun ye banaw ni nafolocɛw ni densaw dɛ donc n'o fana ma mako ɲa n'anw na bɛ mun kɛ sisan sira fɔlɔ ma ɲa filanan ma ɲa hali bi ala t'i to yen min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye a b'o k'i ye
a bɛ wele ni o ye fɛn min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye jumɛn ye a b'i bonya a y'o kɔrɔ la a b'i bonya a bɛ ko bɛɛ nɔgɔya i ma a bɛ ko bɛɛ diya i la hali ka cɛncɛn cɛ k'i b'a feere la i ye wari sɔrɔ i bɛ ko o ko kɛ i b'a ala b'a bɛɛ nɔgɔya i ma o ye istidraj ikramu istidraj yastadrijuhum min haysu falamma nasu ma zukiru bi fatahna abwaaba kulli shay ema wole bega ando fitina ko me ko européen ma ko dala la ils ont tous les moyens pour que beaucoup istidraj ni era fana banala la fa be fin medina do o mi dilele mani ki se ka ala lo ka ala ko yuma lo ani le deselo la se o le balo ala be be fora nangara mo bo la kalai aban wele ka ngwera le la ni sira mi o sira sabal fola o nyeneti agoro to soro fa zajal insanu ta'dibu tarbawi fa alayhi an yatuba فإن لم يتوبوا فهناك حل ثالث هو الإكرام أو الاستراتيجي لعله يشكر ويفهم عن تاريخه. دونك يبقى الخير ما اختاره من إنسان هري نريك على كفمي سواني يودي هري أو دويا هري عجيب لا يواجه كون ولما كدي وروتا كدي وهري دوتا يوي dota fana la bi lajarabi la ka kini jige tiga ala la lajarabi ne ba tigi korosi wolo ba bla abe ala do abe gore ala la no fana ma nya ala be here be kai here be kie bu ki ala ko male ya ni be kala soso tu so na ala kula ilai ni ala ko be rom na ne te me ku be kan mo ala be kan ibaye ele ba no ni te ki ala be mun ngela ni marasali jole ni magwera ala la ni damandina ibaye do ibi hakili be do yoroso ala mi be fembe kele yewo ile bo so so la ka ko be ke ma be ka ko be ngeila italo ko do be do o do be ke sababu ale be hakili so abe kosi kata alam kanyu manke donc min be sray ala kan ni ne bladu ko kan hakili dama ambe sika be ale la chuwamna ambe ala dali ne na ko hakili mandama hakili man skatu ambe num fam ka barake ka bo mala bo wala bele idan ni sira sabanya kala fenfeye anye hakili to anyere la ala mana nanya to kamandai angadai ko so ko chamambe ayolu ke ku ka mese ka lambia so ko chugambe o lambia o ke ku ka mese ka berala se ka ala batu anye hakili to la dia be rom na be dia bele ami femi banu wa ka se ka ala lo ka ber ala la di gbere la ala la se yaki soro ki to la alhamdulillah ambe ala dalin nen awka hakili mandama hakili man bi se ka to ambe ala ta do ka ala ta ke ala ko hakili dambe memi fo awu ena surtout demson akana pressé aw ay to ala yaay am present no bi orba gelengelo be misir ko na ko yino be na fo ayene ni folo lo aw ma se na bolo nyini ma folo ni folo lo dem so be na bolo nyini masama parce que be femi nyini nay ka femi lo me be femi nyini nay ma lo ne ka sura abtiki ma balawi dem so be na bolo nyini na go ma na bolo lo o ma lo femi lo ibaye no ya soro ibaye no mo jija ni mo gelengele te ibaye abe nya mi bula ma do parce que ababu la talo aya to aise na bolo nyini abalulo femi na bolo yi femi na bolo yi ima arabu fe wa ko dinar atole dinar adunya dinuka wan nar ma'a tajma baina din wan nar tasma ni dinar le bi bolote atole tasma dinar nare mune dinar ad-din anta tajma bayna ad-din wan nar atoyerelo do fen mantere donc avec un humain bolo chuwa mina
ni le ya loni masuma ya fam ya masuma ni le blala a nyini na ti ba bi se olo go so iba e sisa debisa santan kele ama mandrasa ke duma andara o kalan ke ama français ke santan kele ale be logo tagala o abe logo ba war nyini na santan kele santan fla ulu be sira la ni ka boge bel be sira na u be dar sira e be debisa ni mandan ni sira aw be mun na mana firu law jala lo be to la ka boya fem ba to be hine o balma no to lo fem ba to be hine o fawno maso to lo mu kalaw mar kalaw se ko lo uluka miye war hine na do lo bo o lo ko so amena manganji ko facture na na kuramba limaniyate mi ba to babo ato ko rosela munela tse ka bo parce que limaniyate mi babo meni limane be mi ba yira kunika wa afla di ala ma be mi no wulo vladima bila alaikum ye wa afla di ala ma ama foy di ma mi do wulo vla est-ce que femi be dia ko no be na be war so le drogue re ma lo wa afla ta be mi no wulo vla so ha masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasal habati anbatat fi sab'a sanabila في كل سنبلة 100 حبة وافلا يكو دي علما اكو ما فويتي ما يمينو ولوبلا على الدنيا اكو والله يضاعف لمن يشاء يبدا mais des fois 2 des fois 5 d'autres il y a wafla va multiplier par 2 ni be million ولوبلا soro no multiplier par 2 ça fait 14 millions avec d'autres qui 14 millions, avec d'autres qui ont fait 7 millions, avec d'autres multiplié par 2, ça fait 14 millions, avec d'autres qui par 3. Ensuite, les maniacha abo que vous voyez, Mikadia, qui a word de Srami fait, en ligne, qui est blaqué là, alors vous le voulez, il y a une multiplication du lieu. Eh, il y a la doigt, Nico, c'est ce que n'a pas la monsieur de conflit à là. Ko facture be sarla ama fo karza ya bum papier lo facture lo ke misiri ala yasu wa anil masajid lillah ni le selaka no le kagbele na iba e fu de ko do be mune la nan de ko e lamo ayan lamo na lamo chuwa mina du be gwe dem so bla warni na wasi warni ni mo mala lo o te masaw boyan ko lo femme ines inyo sinji o shiloni te naka me nati galam na babla de ni la jarabini ka tiri soro toro abala bla yoro ngile va fu mela munela bala bla parce que amala do donc ayi konga koko namba ke ayi konga ala le yiranduna har jigani bana la buru abeklana nahnu kasamna bainakum ma'ishatan ni ala ka ko be programmer ka beklanga so diente santé sans wapi duru 50,000 sana abebana ipresent itayemi awrebe kisa do be ne ala ko kunte do be o kunte balo ka se bima toroshite ina o manyini o ya mo do mo nyini o me foi ibeke ala tani ala ko mi be ko le fanyo li manale so démission ni me fola ou le nyine on di ba ou le nafa abambe nafa me ni awere o kanga bolo fatka tala aya hakli sini aya sebedo abe bara aya sebedo ala aya keni kli aya keni o mikadala aya keni ala benai ala be baraka do ala mo be nyongo na baraka lela iba bi mi ba on segala ele qui ikia na bolo nyini wabi na mbele bo ika yi sevela ika nyini chai ka toro be no wabi na mbele bo nile na na jola ka dota wa keme mine kwata la juda ka tani sira haraba fe do ale ya wa keme ni ele na talo fe iba le ya wabi na ni ka dro abu abita na yele aya wo korosi ni kai woru be chenchena ngolo e jone ya wabi na ni mina de kele be do wa keme mina na iba fara ita kan pota le tala ni pota la be sangara le ya wabi na ni aba sangara lo
Donc ni ale wa kelo be sangi fiyen bile ya wa bina na be chengu o le be commerçant musegala commerce ye fem baraka mani wa ahana Allah al-bay' wa harama riba commerce ye ko bali islamaya ko islamaya tagabul donc ni ya ka ke wala abina fa amma Ousmane be commerçant ni $1 million que me duru 500 ou be verser là et puis on va tout changer de au cas mumbata c'est même Ousmane bin Affan il a à chaque be blala fait à tout mo boyire ngay hakili tonu poite mo e jiya ya wari poye kala ni po bala kana mo tanna maraka farita ika minta na mara poata tala akamu tunu kamu janva poata tala ni ka farita ka sangara avec fiemble ya wala olu be mo sorla dimse sorla ka sha ibe do me san fla ka war so san fla te mi ko fuita bolo tu ala to wardima kaya mine la ba na be mukala wale lona ne na dilima na lona ya la likamle kanya be toyi ni mamla kanya be tika wa fla ni wata kuma ya torobo bolo ko ya nyen ma bekeno e mamalo ya parce baraka kumara maunta ibe doye ko era fla ki bara do be zama do be na sisa abe million binande magele ki ta sani kay million binani ele masani damne shina kata voiture sa on ya wa bilay ka mobilisa la aya sas asibe fika je jambo war be na fa ou dama du pays ibe do me ka war so sani sans place sans so ko ite e a israel ay tile akana pressé amina bitalla wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala